Ko le be ke mahu whanga te ngai whatap ko tau peu to tau whake ato me e whaleni. Ka tāma ke whahako ato ai proklama televisone, whakamawhola ato ki a tek mautolu o ta tau i tongani pe ke ngai whanua ko ia i tō preanga ki mautolu ka kai tonga mo mea mai ke proklama koe ni. Peo tau tari i fia ki mautolu mea mai i he leti o. Pe whaka tek mautolu ko mea mai i he ngahi taimi hono ko tau pe tau te whito i ngahi o ngongo, ma ngai whamatala u tuku ato me o fisiko ia o e pare mea, toke tā pōhiwa tui o ne toa. Fia e pe ke tautari ki mautolu pe i e kaweinga ko ia o e houa ni, e tokanga ai polokalama koe ni whlawei hanga tonu pe mo e mau angaiwi ko ia ko e uhila. E pare mea na e amanaki foki ai ngahi whotutu pe me ngahi palani ai kautaha uhila ko ia tonga, ai a koe tahaini i ngahi kautaha ai pureanga. Kau whamalumalu ia i he potunga ui ke ngahi kautaha, ma ngahi potunga ui ai autokanga i he feitu una i public enterprises, ai au ke toi hoko peko e ki minister o e potunga ui ko ia. Pana e whotutu ai kautaha uhila ko ia tonga ke whai hono hiki o e totongi ko ia o e uhila ake se ni te tolo, ke kamatalau ia me he ahuluaki ko ia o Novema pe ko e mahinani. Kana e tutu una e whitu una ke kanseri ai hiki ko ia. Fe ilo pe ko hae uhinga pera e mangatu unga me hae whakaukau ke to e kanseri pe to e toloi ai teu o hiki ko ia i e totongi o e uhila. Malapita o Katanina pa o kore pe ke ufanga whatapuna ke o senwhai ke ata ke hoka te tā program whakawiki. Ko e hanga mea kou ke tokanga ki ai, nei whakahoko mai whakahoko ai tala koia ke hiki ai te tonge e uila, me aura koia Novema. Nā toki ilo pe e au he taimi koia nei tā mai ai kakai o whai mai ki launga te. Koia lewa, na e lava leo ke mau whakataha, na uile mau whakataha i he aho whaa koia Novema, a Maroroko Institutoni. Uile whakataha o whakataha ai pia mo CEO, pia mo ene koe ne acting CEO, pia mo ene kau uene timi. O ma whakataha kau ala toa mo Minister Paanga, pia mo CEO koe ai Public Enterprises. O ma whai ma whakataha. Koe uhinga lahi pe ai whakataha aia ke ki ta ofi ne ki I hange pe o ki whakafoki whaa. Ai hoko koe ai hiki, mati ko ki koe anga e whonga mai ni o uraki. O mai he CEO koe ai Public Enterprises, ai whotutu, ke mau wakai ki ai me kabineti, pia oskoia, pia whata maurao. Koia. Ki tukunga koia o hiki, pia pane o pe wai pe e nau lao pe ai ngai poate, whai nau ngāwe ka ku mau wangāwe wha ofi au pito me ministry ko ne tonga ki nau tolu, pia ko e anga mai ni, kwa ke nau o mau wheo ngongoi, o mai ke mau wakai kia, pia mau lau, pia pia kia hasi o kia. Pia ko anga ia ai mea koe nai hoko, na mau whakataha lewa o hoko ai koe ai toki kore koe ke ta ofi kai te whai koe ai sio ki ai tō tātau ataina, ai ādita tau ataina. Koe kong fwoi tātu ton ke mea e pehe kakai, koe whanua, koe dividend, pe koe mea koe o ku paanga koe o to tong whakatau e ngai poate ki he me nau tupu, ki pureanga, ke whai ake ngai, mati koe paanga whoka e pureanga, whotu aki ai ngai poate. Pea, le tala me wafe tā whitu, na kei ke toi to tongi ha tivitenia e poate uila, ki he pureanga. Koe whakakaukau, ke lava o ta ofi ai totongi I ngata seni te walunoa, ke unity, ka koe
ko e mea koe kapa hiki hika ke lolo, pe lava pe tupu koia o kakite o mea tupu ya ke pureanga, ke puke ai. Pe koe, pe kama foki hendi o ki whakafoki whape ene hoko pane ki whemau, ke whaia ki taofika e, ka mauto si o le leiangi ki e tūkunga koia o e hiki, ke mahino le reka ka mautolo, pe mo e kakai, mo me kawe ke kakai. Malo pito e pale mia pe a pe foki ki e whamatala ko ia o kumato aki mau inga o pito tau te fito i e mau inga ki e kakai ko ia o e whanua ai ngahi whamatala flawe hanga tonu pe a moi whahinga mau anga iwi pe moi koloa ko ni ka oku whe mau ia e ngahi family pe moi taha ko tau pe pa kawa e uila ia i e whahinga koloa o ki kai alamalawa ia ke oa te ngawe aki ko hinga whakitata te white ngai ngau ko ia ai pure anga tu ke hanga ngai family pe manga nof ko ia ai whanua. I he whamatala o ngō ko ia na ke tuku atu me ofisi pe koho ofisi na e hai o ko hiki whakawhakawhaeni e kautaha uhila atonga. Ko e whiilo pe ko hai uhinga ki e pe ko hiki whakawhakawha. Ka ku lawe i whoki e he whinemoto ani ko e hā whoki ko ni i he lao ko ia pe ko i tūtoni ngā ue e kautaha uhila ko ia atonga. I he kuata ko tau pe o ku whai a hono wakai i pe ko hono revise o e totongi ko ia o ko ngawe aki o makatuunga pe whoki o whawhianaki ki e lolo mangai me a pehe malo. Ko anga mai whoki ai kakai kene tu mau ko ia ai lolo, ai isi, ai totongi o alaka i seniti e walunoa. Ka e au mai ko ni hiki ko ia o laka i seniti e walunoa, pe hange uki whakafoki wha, pe anga pe ke whahafu whe mahino al pau, pe mo tala ke kakai ai tūkunga ko ia o hiki. Pe ko inga whoke ta, mantu i whoke ko tau ngawe a ki whoke ni a iwi whakafo au, me he la a, me haviri, aia ku lai tau ngawe mai a ki, no whenga ke whokotu, ko whakaukau whoki, ke horo ai totongi ko ia, o e uhila. Pe hange whoki whakafoki wha ene hiki hake, no tonga ia o te whakaukau, me te lahe kakai, una whakaukau, o tau ofi atu ki he lava ko ia ke lava e peseti e ni manoa ko e mau ia me iwi ko te whakafo o pe ia te ia pe haviri pe a koe laha, pahi wanoa lewa ke ngā ko ia loro. Kai hange ia, u tau ofi atu koe ke osi e wafe ua noa, ko tau te hiki tau tōki o lunga. Pea koe uhinga, koe ngai uhinga ko ia, na e mau inga rewa, ke whai hato e sio le lei, ke mau anu uhinga to tonu. Koe tāwho koe taimi u mau inga bito. Koe whai taimi koe ni, koe hoko mai whai taimi, ofi koe nove mani mo ti se, ma koe taimi enu toka ngai ki kawenga whanau, pa mo e ngai whamiri, pea koe whai hiki koe ne uhila, hanga te au, koe taimi o ku e ki iongo ia ke ngai whamiri, pea koe ai nei kau mo uhinga koe ia, i mau tokanga ki ai, pea ange pea koe urawe ko ane nai, koe motuani whone tonga i koe ia ngā Public Enterprises, pea koe pure anga koe ia oku sea peseti te au i he ngāhi poate koe ia ai pure anga. Pea koe tāpe ia ho mau ngāhi whatongia ke toka ngai ai koloa koe ia, he kuhi koe koloa ia ai kakai e whanua, ke anga koe ia he koe ngāhi whoka e uhila o totongi ki e. O te no ngāhi pe awe ki he kakai, ai iwi uhila pe au totongi e he kakai. Osi koe ia koe nau koloa pe, o whai ke ngā oe, pe au totongi pe, ke whai mahi no aki lahi au pito,
ke konga ko ia pa moanga ko ia hano o atu ai foi paanga ko ke nau totongi e ui. Ko e toka ngā pe pena e hata iwi na mō maua e ngahi launga me he kakai e whanua pe ko ha ngahi tawhaaki pe a ka pau na mō maua ngahi launga ko he hana ngahi mea ne mātu o ngai ai la ngahi launga ko ia. Na ke ki o whanonga no tala ko e re tio. Ka kou toki iro pēr ko e ngai telefoni o mai ka te tāna mai o nau ki launga mai ki winga lai penga i uhinga aia. Pea u whakau kau ai ke wafe ki he. Ko tonga telefoni ane ko rere mai mei uta ke whoku mai ko i e pēr. Ke hau ke ngā ue. Ke wafe i he Public Enterprises, ke mai CEO, ke tohi ki he ke mau ki tāna ke ki mahina nga te au. Ko ngā i launga o mai ka te au. Te tukirawa nā ki ngai uinga koe, lai ngai uinga koe ne whai mea launga. Ka kou tokanga pau ki ho mau role koe government, pe ko mau whatongia koe pureanga. Koe uhinga e nia ke tuku whai mai pēr launga, pēr mau toki whai lewa hanga ue ki a mea, i kai. Koe kau sewa aniti sivile ki mau tōne, koe kau whonga whare alea, pia mau minista, ka koe kau se maniti sivile ki mau tolu mai ka kai e whanua. Pia koe ai, ka ai pe hamea o kunau tokanga ki ai pe, ai pia mau sio pe hanga e ngai tutune o mau whai, kai whoke ke peni ko, wahe whoke tutuni, whai te whai koe, whai te ngai. Pia pau, te mau whenke mau kiwhe mahi noaki, i he mea koe ia. Koe ki mea mau inga pia i heni, koe koe peni ku whai hala, ai potu ngā ue ia, koe e uwhila, i kai. Ka koe, o wai pe ki taime o whai atua ki ihu, ki whai atua sio le lei, iange ki e tūkunga e mea, koe ngā u whai. Pea ke tāpe whoke mantui, koe pureanga fo ou fo ki enu. Pea koe toki hoko koe ngai launga mau, koe toki whetau ki au moia. Pea koe pehepe o taime tonu ke te whai sio ki ai, mi koe hoko atu koe ki he kao, ki he mau pe. Ka koe mau whatongia ia, whatongia whakapureanga ma whatongia tau i ka kai pe ia. Ke mau ongo i pe waha whai ngā mea o to tonu ke te whai a sio fo o ki ai, pe mau ngā ki ai. Koia. Malo o pito e pare mea, na iai whake whahame ka tau hila koia atonga, na iai e ko miti na nau hanga o whotuu, ke nau hanga o wakai ai tuunga koia o e uhila, pea whawhianaki, pea mangahi, totongi pea whikai e totongi koe ai uhila aki ai whahinga whaunga pe koe formula o ko whikai ake uhila ko ngawe aki whawhianaki e pe mai totongi koe ia o e lolo. Koe ngake mga tuunga me iai pane o mai ha whahinga uhinga pau mamahino ki ha hiki hake i e totongi koe uhila neongo koe seniti e tolu. Pea koe whia ilo pe ia pe na aha whainga maalie ke mo wakai ki he ripoti koe ni koe e komiti. Aina e pehe me kau taha uhila, ne makatunga he ripoti koe ia e nau pehe ia o totono ke hiriwhaki ata se ni te tolu ki e totongi lolotonga, ke unity. Oku maina peke mo tuan, pe koe uhinga whoki ia na whaia e toki whakatatari koe ni. He koe uhi ne te ki ai ke mao ha whainga maalie, ke whai ha sio le lei, ana laiso le lei, ai ripoti ko, o tapeke mo kia te au, ke mo toko au. I he pakauhinga ia hono toi whiri mai koe, hono toi ke ui mai a tita tau atai nā, ke hau o toi wakai ki ai. O kui kai koe pehea, koe whainga ripoti a koe niku, o mai peke te lau pepe mai no rewa ki a kita, i kai. O kulahi no ngai elementi a ona ke whaiha wakai ki ai. Koe no pricing ien, pe ko hono costing, ai totongi uhila ko ia ke ave ko ia ki he kakai. Pa koe fo i costing exercise ia koe ni, o kulahi hono u mea ia o ona. Aia aongai ke hau hataha o wakai ki ai, ke ne hanga o sio whakarelei, pe na hanga hono ai ngahi mauanga tala ko ia wahe whoke ngahi whakamore ke ngahi mea kekehe, pe pau ke whakapau koe whainga whakamore ko kau i loto e mea,
i fo i costingi mali ko me ko ni kono ai fo ki ka ta fo ka mole Koe. ko te whenga whoka ka o tika ia pe ai remba mo ki i maasini i la loai tāna ko ilo pe ke whai o ngā wha business e ko whai whongai o ka ki toi ke he ia ko ke he pe ko magnitude te he whetu e taha o whihi ane ka koe whai whongai pe o ka ki toi ki kia pe ia toi ha toi whonga whakazai nisi angia i gai ko te tokanga pe ki he no ki he mea ko huki loto ke kau koe uhi ki osi ke foi price ko ave ke kakai osi ange o kulawa kawa e te whakamore pēa ki tupu pēa ko ta whake ko pricing e time da tau o ku te sio he ka aha mea hala o huki loto peu mea e tau pehe ko foi ai te mina e tonua ke toki huia maina ka hau ko hua au he e whihala ke mea e aru ki o lunga pau ke whai tau kanga ki ai pau ka foi ai te mine ta tokanga whiala ki te tāna ki a puna whika ki o lunga. Ko mea ko tō ko ia awe ki consumer. Pa ka pau ko taimi ko ia u whakamore nei kai ke tau fu tokanga ke tokanga e whakamore ke holoholoki, whakapoto. E puna fo whakamore ki o lunga. Pa ko mea ko tō alupe mui ke consumer. Pa ko ngai uhinga ia u whai a sio ko ka tō mea ko ni awe ke atita ke sio ai mai report haine whakafuafua mau. Nā mea rā ke whakatonton mo mea ke kāu patoki hoko atu ai. Koe kautaha a tita whawapure anga po koe kautaha a tita tau ataina koe ni ko whakoto e wheitu ona whakataha pe mo e whelotoi mo e public enterprises pe whoke kautaha huila koe atonga ke nau lava mai o wakai ke ai. O kua whahinga whaunga ngau e make he te nau whahoko pe kono whika i koe ni o e uhila. Pe koe whetala noa pe whikau aki pe mai whaunga ngau e kautaha koe ni kau maina pe koe kautaha whawahapure anga. Kautaha whalala anga pe moe whaunga atita te nau lava mai mo ia. Nei nera te au ia ma tānoa ta mai nei whakaingoa pe ai whaunga ia koe kastaria. Koe ia e kostingi. Pea nau toi ririwe ni koe kawhataha. Ka hangi ko kulawe ko ane nai, mea whiwhi te anga ko o ririu holo hingoa, koe ke toi ke heki hea mo, mea ko ke price a ko o kau customer, mea. Te whinga fo, ke lawa pe mao e te tupu, pea mo kawa e te kosi, mea wale pe ku te ka ua na fu mamafa, pea hola customer e ka whitu e taha. Koia, aia kono katoa u whakamore o te risi pē. Os tāna katoa, whakapeseti, ai whapeseti lalo. E whangi koni, sai, ka pau koe humei te kolome mūri. Aia koe procurement ni, Koia. Kolo ai. Tau mai, o kwhai tatongi ma kehe whoki ia. Ko pau ke kawa ia. Hau ia, tau mai koe ke inu ai tūte. Ko pau ke kawa mo e tūte. Pea te tiriwa ko to whare koloa. Iai, pau ke kawa moia. Pea ko e uila whoki o nau manufacture ai uhila. Wai lolo, o mea, o kau hume pio me lolo mei. Pea mei muri. E pau ke tā ko whakamore lahi ia pote uila ai lolo. Pea ko ia unau me to whakalasi ma kehe ia. Ko hui ke whai tokanga ma kehe ia he fui. He fui taimi ko toa pe. Kalas ke rewa uata whakamore. Sai, bea koe uata whakamore o kua ia e whakamore o ku. Nau pehe o tuma o ke fix. Aia, ko reni koe i heni o fix ia pe mani. Bea ka hae lahi o ngā u whai heni koe inte a wheke o reni tupi ia he. Ka guahe o whakamore ia au o ku veri ia. O ta tau ia ke anga o activity tau whai. Ki kehe. Ia, upau ke, ka lahe o ngā weu alu ka lunga, ko lahe ngā ulo o uhila, ka lahe ngea o whakamore uhila. Upau ke whai ngai whai ngai koe ni ke mahina na tulai o u whakamore, ka koe mea koe upau ke kawa pe whoki, ke tonu hono ai ke hui, koe mea koe ke osi ange maa whai price fair. Pa koe whai mea koe upau ke ngāwe ke furia.
ko tai po hinga ko na me foti fongila ko tai mi fo ko tai mi ko ne te ko ke no a ko fo ke au yo te ke computer ya pa ko po ke menuolo me ko to a honye ko stu ya fo computer ko hu be ko smart fi kai la lo ka ko foi me fotolo ci ta tau pe pa te ko me ko ha ko a ti ta fai ha o si o fa la te lao ke umea ke si o pa pau ne si o ko foi fra more un al fula e to la pe holo ki la e ke pe ko ha me un al fula ya i ka pa si o ke ranga fo no mai te tau ma e ngahi recommendation ke tau si o fa poto ke au ke kau e ku pau fo ke tau si o ke mea o fea rotonga o tau tala noa e holo no ngā wake loro. Ka lahang e tau ngā aki koia ai iwi whaka e natura. Ai au hange ko u te sio atu e to tonu ke holo price o mea. Ka ka pau o se atu tau o fiofta to ke 50% a lolo pe a mua mea. O ku kaka pe a pricing e ki o lunga to tonu ke tau toki whakaukau. Paka tahaia e fwoi mea koe nike. Ke tau sia paka hae mea e ala ke tau whakatonu ka pau hae mea ke whakatonu. Mo tau sia pe e mahu koa. E fwoi whakaukau koe na tau pehe. At kamata fwoi mea koe nike kamata e. A mea koe ke tau hiki koe ke whakai natura. Kamata e pureanga koe o tui waka nohe wafe hongfuru. Pe hau ma kone pura angkona ko toki mai o se atua sama akis pohiva ke rere mai pe pa ko pura angkona ko rere atu ai o ko pe to ton ki review ke ki ma o fotunga to tonu pa tau si o lele ke ko tau mea ke wano ma ke wano ku tau ofita to he mea i na mau tala no na ta mai mahal e toki tolona wa fe wata oski ai. Ka koe anga koe whakapeseti, peseti koe na tala mai kula tonga hoko ai e tai minika. Hangi nao maa wata e whanonga koe mea, ta ofia pite 50-50. E to tala mai peseti uki lalo, hangi koe whakalotosi. Koe Malau pito e pare mea pe ako mahino ai me ako ke whaia whlawe hinga tonu pe ke ngatai. Mahino pe ke feitu ona e na tūla ko ia o e whalele o e businessi o hange ko ke whamatala ki ai ko e kautaha uhila whoka kautaha wha businessi. Pea o ko mahino pe whaunga ngāwe ko pau ke whotu o e totongi. He kai ngata i hene whiao e whamore ko e kautaha wha businessi o hange pe koto e kautaha kai malawa foke ma o hatupo e kautaha o whatatau ki e tau mua o hawhotu o businessi ko pau ke ia i ene tupo. Kai hoko atu i e talanoa ko ia pa i e whamatala o ngongo koe na e tuku at ke kakai e whanua me ofisi o e feitu una. Na e hame ia i koe ne lava mai koe ne kautaha a tita whawa pure anga koe ni o whai ngā we pe a whai whiange pe ko nau ma o ha whahinga mea o ko whehuru naki i ono whika i koe ngahi totongi. Pea e ngau elewa e pure a ngā ia ke nau hō mai o whahoko ha whaunga ke whikai o whakatatau. Pe ka whaunga ngau e whaou te mō ngau e aki ka koe whie ilo pe koe hai whaunga koe o ka pau e iaiha me e whie mau ke mō ngau e mai ki ai. Mga pito, e taimini whaka kurawa ne nai o tau lotonga lele he direction ke tau li riu me he roro ki he me hui ko tau we o ku mamafa pe kai ke ngatai o ku neanga poluti ai environment e pe tau hiki lewa ki he ngawe ke iwi ko whafo pe natura ai ko e taimini ko sola pe amo haviri me matan sai ko te ulak whakaukau at pe whoki ai o maa ange i he pe to ton ke horo sai ko direction ni ai ko fu structure ai to lotonga lele ai taimini e ai pe vangi mistake ai hoko o kui kai ke te we structure ai e hange pe ia tau pehe ko anga procurement o ngahi koloa o ko fonga ko tau ngage taimini o fu mamafa ka tau ai ha fonga ta ke lava ke tau pehe tau ota minusila mamafa i ka tau ota misiaina e holo ai pe me ai ko be ka kai ka
kai ko pe he au ta hanga fai fu li la u fai fo pe ka ko mo foi ta fa ki e o ko e lava ka pa te tau ongo e tau to e tai mini o ku e kai ke mo oni ai holo a mea ai ka pa te tau a ki ai renewable sources of energy taton ke tau to ki fa te ha te fin ko le rei au pito ko ile pe ia ko tamo na ora whakau kau au ko ki he renewable energy na pe au ko tau foi pai mai pe ai mea ai foi u fama ko ia pe ma le o ska po ma nge o ke ta u fa mo le ke he ta ko ke pe he ai ta ko o se foi price ya fix ia te to pai be ki ta me to ta ko ni hanga fo ko ia ai te whakaroa ki ta price ka ke lolo. Ka pana te fixe ki ta he. Tau pena te fixe ki ta i he hiwa ngō fulu. Ka holo he whelolo ia walu ngō fulu. Te ki to tongu me ki ta he. Koe ume, pei kei ki holo e to tongi. Ko ia. Aia, koe ngai mea ke tau sio ki ai. Au kui kai koe pehea koe tau pepe uri riu. Pe ato me tiki pe e tau mau haola. Koe ola ia u tau whiunga mo tau loto. Lai no ngai ere meniti o neke wakai whakarere. Kai to glawa ke mau ai mea koe na tau. Amanaki te tau aki ai. O ko maali au pito e talanoa koe au whahoko tau te whito koe tahine ka veinga o ko tokanga lai taha ki ai e whanua. Pe au ko tatau pe ai uila ka mawhake tokanga ki nau e whai koe ngahi mauanga iwi a o ko whie mao me mei e taha kotoa pe. Ka gehe o ko ngā pe koe taimi ka pau te ta tokanga pe ki koe tokanga o ko ke whaose aki. Ka pau e ose ange ngāwe koe ni koe e whakahoko e he kautaha whatatolo koe ni, e he kautaha koe ni tēnā lawa mai o whae wakai he kautaha atita tau ataina koe ni. Pea ose ange nau ngāwe, pea mai nau whatatolo e whai na e tono pe. Na e tonu pe ngāwe koe na e whai e kautaha uila koe a tonga, tonu pe ngāwe na e whai e nau komiti, pea mo e hiki koe i e ki se ni te tolu koe ki e uniti i e hoko atu pea lelei pe, o whee koe hana i e ngāwe koe hoko atu ai e tāri pe he pureanga, ke hoko atu ai hiki na nau whakotu o mai, pe ke hoko atu pe he whonga lolo tonga i hona subsidize pe kono totongi he pureanga ai se ni te tolu ki unit kotoa pe o hange koe tunga lolo tonga. Maro, ka pau hao ai kautaha ati taipa koe nau report ia o ku whakafofo pe, koe ngai whiu i koe o atu, na mai koe mea pe a ku hoko, koe moni te tau hoko at pe ai, koe i seni te tolu, koe o totong whake pura ngai mea ke he tai minhang koe tivite ni te kei rere pe kei hata i tivite ni po mai pe a wai foki ai a wai foki le volo se niti mahalo e rakseti e tahataha ia kei ngai api to tong moia e pureanga e si o pe whate fito pe meanga o e tun whapaanga e pureanga e tau kei hoko at pe ngai mea ko ia pe te mau kei hoko ato no to tong ko ia a foi se ni te tolu pe tukoanga e tua ke fua e kau consumer ai mea koia. Ka e mau foki ai foi fie maarie i o tau loto e tau te mahi noange ai mea tau oko ati ai me mea tau expect ati ke tau au ke ai i e ka hao. Malo pito ek pare mia pea koe whonga ngau e o ke kai ngata i ene anga maheni ke hange ko o me ai whakawhia maarie. Tau te whito i e tuunga ka kua whainga mea hange o ko leveia anga e whakaukau pea o ko wawe au pita e hua mai e pule anga kene hanga o tokanga i kina ko i ngā pē ko e whatongia tauhi o e kakai ko ia o e whanua pea pe ke iai ha whainga kupo tau ataina kene whai hono o wakai i ke mātu unga me iai pe o kuna panga maali e pē pea mo e whotu tu unga au e mo palani ngā au e ko ia ai pule anga ko ia o tāke kina e wheitu una. Leo o ke tola he ngai ka venga ke whahatokanga ki ai ka kapau te tā whakaose ak pe te ai mato e mea to e whie mea ki ai. Tapu koni na e o mai ka venga ko ni ke
wakai ki ai, ko whakau, ko whi what, ko whi mea gani te hoa whamatala ki ai, ko mea kui ko tari ui. Piko accountability, o kuai o tau whatongia, ko tari ui ki he kakai. Pea mo whenga ki mahino, a mea hoko ki he kakai. Ko voi whakaukau ko e riliu. Vai whoke ai whakaukau o i ririu, hange koni ko i ririu koni, ai ke ririu me lolo ki he whakainatura, energy. Hange peka me koni atu whakamatala atu, o ku ikai ko e whono whakamatala, ko pehe ko e hoko pe ririu, pe tau amanaki e sai. Ikai, o kurai ano ngahi mea. Po whahanga e whahinga ni o whamatala e ririu, hange ia ko e tau hiki pe me whonga motua ke whonga whohou, me ko tau sai. Ikai, pope ke toka ngā i ngahi, ai ele meniti o e who i ririu, ke mai mea ko tau roto ki ai. Mea, mahako ki ngāri whakapolitikare whoi mea ko ia, ka ko uhinga ai. E kai ko ririu ko toa pe e sai. Kau pope ke tau tokanga, ke taimi o i ririu, ke mau, a mea o tau tokanga ki ai, mo tau whakaamu ki ai. Wai ngai ere meni te anga ulawe lawe ate o costing ko e haka. O kai koe fwoi ririu pe ia pe awasi. Nā mātou ki kapneti i e moni te. Koia. Peo wakaifo ke tutuni kapneti. Kai na loa u tutuni kapneti. O kai ke tohi ai e distribution ia koe ki office ati taseni ale. Koia. Pea osi koe pa kapneti pa o pahakoan. Ko pau ke ave e tutuni ko tope ke office ati taseni ale. Pea talanga. Taim koe na kuhumaya o ati taseni ale, koe fotunga motua ia. Office pe e ua na whapapau, alu kia e tutuni kabineti ko tope, office ati taseni ale mpalas. Koia. Ko i ke ilo e ati taseni ale a ngā prea ngau whai. Pa ne whau e ne polo kalama ke ne wakai holo whetu to tonu koe ke alu kia. Hoko pai o pure anga koe ne hoko atu. Ta ofe fwoi mea ko ia. Koia. Na kia ke te ave ha tutunia ki ai. Te u whehui. Ta hoko whaka te mokalati. Ku mau. Kua mau. A transparency. Accountability. No. O kai koe li riu pepe me. Wando ngai re meni te o neo to tonu ke tau tokanga tato ki ai. Koia. Te hoko mai mautoro. He osi. He prangoni osi. Nau te kore. Ke ai, pe ai. Taimisi pe, toi tuku. Pea koe ku wheui, ku te aha mea fo. Ku tau tala mea koe kai ki ai. Kau mea maari kau te whatonga i fo, mahu ko anga pe hoi kau tā maia, he tae ave koe ki ai. Koia. Keke, kau ha tau whihalang pe sai ki. Uria mea ege fufu. Ave ki ai, ke lava lere nau whatongia, e ku te nau tokoni mai ki a ki tau tō. Koe ku hinga ia. O te tau pehe koe ririu pe koia. O blahe no o mea ana ia. Tā koe o se ririu tau koe ki pehe ia. Mālo. Māloa pito e pare mia whamalo atu i e kei kawekawea o mo whahoko e whatongia mahu inga. Ke tuku ate ngahi whamatala tau te whito ke ngai kaweinga o ku tokanga e kakai o e whanua ke tuku atu ke te knau tolu. Pea koe kakato ia e polokalama mo e pare mia ko ia o tonga. Toke tā po hiwa tui o ne toa. I e kaweinga whikau aki pia mo e kautaha ko ia a kuna o tokanga e tau mau anga iwi ko e uhila. Tau te whita pe i e whakahoko atu me he eikpare mia ai hala whanonga o tau fōwai. Pea koe tau mua e polokalama koe ni ke tuku atu pe. Ke whai pe whetu utaki atu ke kakai o e whanua. Pea mo whakailo at pe ka te kumautolu. Koe hae ngā ue e pure anga o whakahoko. Koe hae tau mua o ene ngā ue o hange. Koe kawinga ngā ue kua whakotu. E pure anga fo o koe ni ke hoko ai wā o tahape. Kai ke oa whakuna ngālo mo toi mea mai pe taim tatau o wike kaha u. Kia toi polokalama e taha me ofisi o e ki pare mea ka mo mea.